तुफान बाबू एवं ମାନଙ୍କର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଝରଣାକୁ ଘରରୁ ଉତଳି ଦେଇ ସାଗରକୁ ମୁଁ ମଧୁଆ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ରହିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା, ତାକୁ ବି ଏମିତି ଖେଳରେ ପକାଇବି ସେଦିନ ସାରା ମନେ ଭାବୁଥିବ। ହଁ ହଁ, ସେଦିନ ସାରା ମନେ ଭାବୁଥିବ, କାରଣ ଦେବସଭାର ବେଶ୍ୟା ବୋଲେ କନା ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଲେଖା ବୋଲି ଋତୁମ୍ବରା ଅଞ୍ଜଳି ପାଖରେ ବିଜୁଳି ମୋଠରେ ମୁହଁରେ ଯାହାକୁ ହସି ଦେଖିଦିଏ ତାର ଡ୍ରାଗ୍ରାମ ଯାଏ ବଦଳି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧନ୍ଦାବାଲି ଅଞ୍ଜଳି। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲେ ଏଇ ତ ବୁଢା ରାଜା ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ହଁ ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। बहुमा बहुमा अंजलि, ए बहुमा बापा। अरे बहुमा आपण हाँ बहुमा पर भूमिची जन ध्यान करते पिता। उठ उठ माँ, भगवान तोहर मंगल करू माँ, भगवान तोहर मंगल करू। ए माँ अंजलि बापा, मु गोटे कथा पचारिबा पई एसची। की कथा बापा? मते सत कहबो तो? कहला बापा। हाँ, कथाटा होची मु शुणिबाकू पाउछि जे मो पुआ सागर कोन मद्यपान करुछि। सत कुह माँ, सत कुह बापा। हाँ माँ, अरे माँ कुह, तू सत कथा कुह, मते लुचेइबुनी। हाँ बापा, जेते मना कलेबी से मो कथा मानु ना। बहुमा ताकर मद पिया दिन को दिन बढ़ी चली बाबा, बढ़ी चली कहबाकू गला से परा मधुआ होई गलनी। मधुआ ये बहुमा से गोटे कथा पाई मो मुंडटा बिगाड़ी गलानी माँ, बिगाड़ी गलानी। काहेकि ना ताको मो पिलाटी दिनटू एही मणिपुर साम्राज्य राजा करिया पाई जेते स्वप्न देखिथिली माँ, आज पर्यंत से स्वप्न मोर पूरण हो पारुनी। सब स्वप्न अथारे ही रही जाउछि माँ, कौन करिबी माँ? उपाय मो किछि नहीं। तू चाहिए ताकू भल रास्ता को आनी पारिबु माँ, तू चाहिए ताकू भल रास्ता को आनी पारिबु। आपण निश्चित रहते बापा। बहुमा मु सब संभाली नेबी। ए हां, आपण बुढ़ा लोक एते मुंड को नियंतु नाही। बहुमा आपण को देह खराब होई दिबो। ओ हेले बापा कोन आपण मुंड टिके वासी दिए, हाथ गुड़ टिके मारी दिए। नहीं नहीं बहुमा, तमे गोटी मो बहुमा होई एते काम करिबो काहेकी? नहीं मां नहीं, एटा के कष्ट बापा। अरे बहुमा, बहुर प्रताप मु कोन करि परिबि की? बहुमा तुम्हें ठीक कहूछ, ठीक अच्छी। तोहरी खुशी माँ मु बसी पड़ुची, तोहरी खुशी माँ। आओ बापा।
পরি মা পরি কে হবা যশোদার সেববা ঘাটু সহুথিবা দুঃখরে আহা করিবা বিপদরে সাহাবা বাপা এ বাপা এই বুড়া রাজা শোইলারে তাকে নিদ্রা ঘুরছিলানি সেই সূত্র প্রয়োগ আছি দেখিলাম নারীরা খালি শাড়িটা খসি গেল সংবিধান বদলি যায় নারীরা মহিলার উপর থরে নজরକୁ ଆସିଗଲେ সংবিধান দহলি যায় ଆଉ ନାରୀ ଟିକେ ହସି ଦେଲେ সংবিধান ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହୁଏ ଦିନରେ ଘରଣୀ ରାତିରେ ରାଣୀ ରାଜଧାନୀର ରାଣୀ କାହା ପାଇଁ ମାୟାବୀରିତା କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ନହେଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ଯିବ ରୁହର ବୁଢା ରାଜା ଆଜି ମୁଁ ତୋର ବଞ୍ଚା ଚଖଉଛି ତୁ କିଏ ଅଛ ରକ୍ଷା କର ଶେଷରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ ମତେ ବାପା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ନିଜ ଝିଅ ସମାନ ବହୁ ସହିତ ବହୁମା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରୀତି ଗତି ପର ପରେ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଆସି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ହାତ ମାରୁଥିଲେ ଅଥଚ ତମେ ଯଦି ନ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମୋର କଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ ନୀରଜ ବୁଢ଼ା ଯଦି ଏ ଘରରେ ରହିବ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସମୁଦ୍ର ଲାଗି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କଣ କହୁଛ ଏ ସାଙ୍ଗ এই বুঢ়ার কথা ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁକି ଭେଟୁଛୁ ମୁଁ ବହୁ ବାଧ୍ୟରେ କିଛି ହାତ ମାରିନି ଚୁପ କରି କହୁଛି ମିଛଟାକୁ ଯେ ବାହାନା କରୁଛି ସାଙ୍ଗ ମିଛଟାକୁ ବାହାନା କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ରହିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତମ ବାପାକୁ ତମେ ଜୁତାରେ ପିଟି ପିଟି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ କଥା କାହିଁକି କହିପାରୁଛ ବହୁମା ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ତମେ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟିଏ ନପୁଂସକ ଆରେ ତମ ଆଗରୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ହାତ ମାରିଦେଲା ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନ ତମେ ଯଦି ନ ପାରୁଛ ମୁଁ ଜୁତାରେ ପିଟିବି ତମେ ଜୁତାରେ ଦେଖିବି तो आखि सामने तो स्त्री तो बाबा को जोतारे पिटिला
ଅଥଚ ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲୁ କାହିଁକି ସାଗର ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲୁ କାହିଁକି चुप कर कहू आओ मो मुंड खराब करनी କାହିଁକି ସାଗର ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସାଗର ତୁ ପୁଣି ଏହି ବହୁମା କଥାରେ ପଡି ତୁ ପୁଣି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାଗର ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ରେ ସଂରକ୍ଷର କଥା ହଁ ସାଗର ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି କିଛି ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଦୋଷଟା ମୋ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ କାହିଁକି हे भगवान ମୁଁ କି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି କି ପାପ କରିଛି ଆଜି ବହୁମା ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟି ଦେଲା ଧିକ ଧିକ ଜୀବନ ଧିକ ମୋ ପ୍ରାଣ ଆଉ ବେଶୀ ଏଠି ଭାଷଣ ଛାଡ଼ିବୁ ଆହୁରି ଜୁତାର ଜାଣିଛି ତୋମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭୁଲଟା ହେଉଛି ମୋର ସାଗର ଭୁଲଟା କାହିଁକି ନା କୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଟା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଯୋଉଟା କି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବହୁମାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଜି ତାର ଅଭିଶାପ ମତେ ପଡିଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ସାଗର ତୋତେ ରାକ୍ଷସୀଟା ମେଣ୍ଢା ବନେଇ ଦେଇଛି ରେ ମେଣ୍ଢା ବନେଇ ଦେଇଛି ନିଜେ ତ ଭୁଲ କରିବ ଆଉ ଦୋଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ ନାଇଁ ସାଗର ବାରେ ନାରୀ ତୋରି ଏତେ ରୂପ ଏତେ କାହାଣୀ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ମୋର ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ ଆଜି ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଜୋତାରେ ମାଡ଼ ଖାଇ এই দুনিয়া করে মোহ দেখাইବାକୁ ପଡିଛି ହେଲେ ଏଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ତୁ ଚାଲି ଯା ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଚାଲି ଯା କହୁଛି ଚାଲି ଯା ବହୁମା ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବୁନି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତୁ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜି ଯା ଏ ଭଗବାନ ସାଗର এই দেখুଛୁ ସାଗର ଦେଖୁଛୁ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ପଥରରୁ ପଥର ପଲଟି ଗଲୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲୁ ସାଗର କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲୁ ଠିକ ଅଛି ସାଗର ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି राज्य छाड़ी चली जीवी कहीं मते रखिथाओ मने भाविबू भली सुंदरी नारी को हाँ भली सुंदरी नारी को सिंदूर देवा मना अंजलि भगवान तू मरी गले भल होई था हेले ए तांड दुनिया रे भिक मागी मागी एठू मरी जा केबे भी मणिपुर राज्य रे केबे आसीबुनी हाँ हाँ आसीबुनी ए मागी पारिबुनी ताले ठीक अछि मागी बोली तो ताले को मागी दो चला मो भिक मांगी दे केमिति भिक मांगी दे एबे तो भिक मांगीबो যদি মা বৌমা मेरे
ମୁଁ କଣ ନ କରିଥିଲି ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅକୁ କେତେ ମାଡ଼ ଦେଇ ବଳାତ୍କାର ମୁଁ ବାହା କରେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁझे ସେହି ଜୋତାରେ ପିଟିଲା। ଦେଖ ହେ ଦୁନିଆ ବାଲେ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଜ ବହୁମା ଆଜି ଜୋତାରେ ପିଟିଛି। ଏଭଳି ଦୁନିଆ କଣ ଦୁନିଆରେ ଅଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଠାକୁର। କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଯିବି ରାଜ୍ୟ ଛାଡି, ମୋର କେହି ଆରେ ନାହିଁ। କିଏ ଅଛ ମା, କିଏ ଅଛ ବାପା ମାନେ? କଣ କରିବି ଠାକୁରେ, କଣ କରିବି? भिक्षा मुठे दियो मोते आड़ी गो प्रिय जनानी। भिक्षा मुठे दियो मोते आड़ी गो प्रिय जनानी। भिखारी बेसरे सुरेंद्र केसरी। भिखारी बेसरे सुरेंद्र केसरी। बुलिड़ा भिक्षा गंती गो प्रिय जनने। भिक्षा मुठे दिया मोते आड़ी गो प्रिय जनने। यमाने दुनिया चंदरे बहुमा होई मते जोता मारते। दुनिया एते लज्जित करि दैछि, एते अपमान करि दैछि। कौन करिबी मां माने, धर्मकारी मां माने धर्म कर मां। जो बापा माने हे भगवान बहुमा गर्भ देखी सुरेंद्र केसरी गोटे दंडर अधिकारी ढिले दियो मागो अनामुठी नदिले गो माता न जाओ देइथिले मुठे जीव पुण्य पते गो। देइथिले मुठे जीव पुण्य पते अंतरे रविवा वैकुंठ पुर गो प्रिय जननी। भिक्षा मुठे दियो मोते आनी गो प्रिय जननी। दियबा किछि खाइबा दियबा ओ मादी सुरेंद्र केसरी दंडर भिखारी मां। हे भगवान कौन करिबी मां, कोठी जीवी? कि अछ बोले मुठाए दियो मां, किछि खाइबा को दिया, किछि पीबा को दियो मां। तंटी मोर सुकी जाउछि, पेट मोर जली जाउछि मां, भोकरे मां पेट मोर जली जाउछि। ओ मां माने मो
मते बचाओ माँ माने बापा माने मते माँ माने बचाओ बचाओ माँ कि अच्छा माँ कि अच्छा किछि खाइबा को दिया माँ किछि पीबा को दिया माँ আজি मु दंडर भिखारी बा दंडर भिखारी ओ माँ मु दंडर भिखारी আজি घर घर द्वार द्वार बोली मते भिख मागिबा को पडुछि माँ मते भिख मागिबा को पडुछि यो बापा माने माँ माने एते बड़ बापधारी भिख मागी पेट पोषुछ ये माँ ची एटा मागिबा ठारू आहुरी हिन ये माँ तेबा ठारू किछि पुण्य नाही माँ तेबा ठारू किछि पुण्य नाही काहे कि ना परिस्थिति प्रसंगर रे पड़ी प्रभु जगत ठाकुर रामचंद्र 14 वर्ष काल वनवास दिया बाध्य होइतिले माँ बाध्य होइतिले जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ ठाकुर से बड़ दंड से दिन भी हाथ पछाड़ी भिख मागी हाथ पछाड़ी भिख मागी मु तो सामान्य परिस्या माँ तमे कौन प्रभु रामचंद्र अरे माँ तमे कौन प्रभु जगन्नाथ सेमती कहनी मु गोटे दुनिया रे महापापी माँ महापापी कहीं राम बोली 2 सप्तम मुहरे पशिबा से सब मोरा कहवा को पड़े माँ से सब मोरा कहवा को पड़े आज मु दंडर भिखारी साजी भिख मागी मो पेट पशुची माँ किछि अछि बेले खाइबा को दियो माँ किछि अछि दिया एठारे मागिले किछि मिले ना जेमिति काम करबो सेमिति फल पाइबो अरे माँ तो माँ तबे ठीक कहूछ जेमिति कर्म करिबो सेमिति फल पाइबो उचित कहिछ माँ उचित कहिछ मु सेमिति कर्म करिछि आ सेमिति फल पाउछि आजी मु भी दिने राजा थिली माँ मु भी दिने राजा थिली राजा सुरेंद्र केसरी आज मो भाग्य कोन एमिति हेला मु किछि बुझी पारुनी आज मु लक्ष्मी छड़ा होई ग्राम ग्राम घर घर द्वार द्वार भिख मागी बुलुछि माँ पेट पशुछि ओ माँ ओ बाबू राजा सुरेंद्र केसरी बा बोले आपण को एमिति भिखारी के कला मुटे भिखारी के कला ताहा भी सुनिबो हां सुनो बाबा मोर गोटिए बोली पुआ माँ गोटिए बोली पुआ ओ बा गोटिए बोली पुआ और 2टी बहु माँ हां 2टी बहु माँ ले मो बहु माँ झरणा बहु से होची बड़ बहु माँ से बहु माँ को मु घर तड़ी देली से दिन टू सही सागर अंजलि मिसी मते चोता चोता रे पिटी आज मते घर बाहर कर दे छते माँ ए सब प्रमाण तुम्हारी सम्मुखरे माँ ए सब प्रमाण तुम्हारी सम्मुखरे आपण केमिति जानिले आपण को बड़ बहु झरणा भलो बोली काहे कि मु जानिले कहूछ गोटी पो मु परे राजा कहूछ दीदीटा बो काहे कि जानिबेनी मु परे राजा सुरेंद्र केसरी हां मु काहे कि जानिबेनी एले माँ तुमे मते एते प्रश्न करूछ काहे कि माँ काहे कि तुमे मते एते प्रश्न करूछ जे आ बा आ काहे कि मुझसे हो तो भांगिनी झरणा नाई माँ तुम सेमिति कहने झरणा बापा सतरे तुम झरणा मु तम झरणा ए माँ झरणा मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि माँ बहुत बड़ भूल हो जाइछि काहे कि ना मु चिन्ही पारलिनी तोते माँ तोते मु चिन्ही पारलिनी बापा औ घरु बाहर कर देली चाहा तो सही मोर क्षमा कर हाँ बा मते क्षमा कर दे बा हेले माँ मु कोण देखि पारुछि माँ तोरी बेश काहे कि तो हस्तरे हस्त कोउट आसिला माँ ये तो ते देला बापा अरे माँ से अनेक कथा बापा बहुमा
ମୁଁ ଏବେ ଡାକୁରୁଣି ସରିଯାଇଛି ବାପା। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ। बहुमा सतरे माँ तुम्हें डाकुणी जाइछ हेले मु पचारिबा कथा ए अस्त्र किए देला किए तुमको सहाय्य हैला माँ हो माँ ମୋ ଧର୍ମର ବାପା धर्मर बापा ମୋତେ ଜୀବନର ମାନ ବୁଝେଇଥିବା ମୋ ବାପା बहुमा ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମୋ ए ବାପା बहुमा से किए माँ से किए ମୋ ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ଡାକୁ ମଙ୍ଗଳ जंगल डाकू मंगल सिंह ले आपण हाँ मो जंगल डाको मंगल सिंह ए दुनिया रे अन्य अत्याचार पापर संख्या बढ़ी चली ए महाशय ताहार विनाश पाई ए कलिचुगर मो जन्म नेछि हेले आपण एकान अंत महाशय आपण को पुलिस से साहाय्य करिबी मते पुनी महाशय ओडिशार परिस्थिति बेले बेले एमिति बदली जाए राजा ठारू भी भिखारी हेबाकू पड़े भिखारी ठारू भी राजा हेबाकू पड़े हाँ महाशय एमिति परिस्थिति प्रवंचना रे पड़े स्वयं रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले आपण तो सामान्य गोटे मनुष्य आपण चिंता करंतनी महाशय आपण की जे अनीति अन्याय शिक्षा दैछि ता पई मो अस्त्र उत्तोलन करिबी धन्य आपण चिंता करंतनी असंतु आपण तो राजवास को जाई से प्रकृत कारण प्रकृत तथ्य बुझिबा को हेबो तमे माने जदि मते सहाय्य हबो ताहेले मु जीवी सही मणिपुर राज्य सत्य सत्य त्रिबाल सत्य करी कहछि मु आपण को निश्चय साहाय्य करबी तिबे तिबे चलंतु बंधु चलंतु ए मां झरणा चाल मां चलतु बापा